naglatag na kami ng paring. Banig. Banig yan mga guys. Ito mga guys. W clip. Gagayan dito guys. Ganyan guys. Yun ang nagpapatibay. Wala nang pako-pako guys. Suot mo lang sa paring. Isuot mo tapos gaminon nyo. Balikuin nyo. Tapos yan guys. So, tupiin mo guys. Tupiin mo lang yan yung dito dulo. Ganyan mo. Tupiin mo. Tupi ulit. Tuparin na to guys. Tuparin na to. Tupiin ulit. Tupiin ulit. Yan guys. So ayan to. Ito W clip. Ito paring. Paring ito paring. Paring. Bearing channel. Tibay. Tibay. Papatibay yan. Paring. W clip. W clip. Dito mo ilagay sa bearing channel. Balukutin mo lang. Ganunin mo lang siya guys. Hello. God bless you. Yan si partner. Naglalagay ng Hello guys. W. Yan, ganyan ginawa niya guys. Nagkanapuhay guys.